Yeah. Basta magtubi, narinig mo mo. Istorya. Waro okra. Oh. Ora sa harvest pa. Wow, harvest. Fresh farm. Fresh harvest pa. At bandog doon na gamay ba. Fresh na fresh ang gulay. Ah, yan. Pilian. Tara. Yan, si Umpong. Na yan. Nag-harvest siya sa kanyang garden. Oh, fresh na mga gulay, okra. Ayan, oh. Yan, Batong. madali lang. Tsaka batong. Yan. Tingnan nyo, guys. Yan, dali. Tingnan nyo. May sitaw, tsaka may okra. May pipino pa. Ayan, pipino yan. Yan, pipino. Ah, yan, pipino, guys. So, tingnan nyo, guys. Pero yung mais hindi pa na ano, maliit pa. Yung mga mais, guys. Hey guys, thank you for always watching my video, guys. Thank you. Yan. Gandang umaga. Yeah, thank you. God bless you always. Bye-bye.